येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. म्हापशेच्या डांगी कॉलनीत एका रेंटेड घराक उजो. शॉर्ट सर्किटाक लागून घडले अघटीत. घरात कोण नाशिल्ले म्हण टळली दुर्घटना, पूण घरातल्या सामानांचे बरेच लुकसाण. भर क्रिसमस मळाच्या तोंडार कुडबॉन वेळी उदकाचो उणाव. हर घर सुके नल. आमदार क्रूज सिल्वा आनी इंजिनियराक आफोन दाखयली अवतिकाय. रोजरी कप 2024 रोजरी वेटरन्स 8 साइड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीची जाली फायनल. फायनलीत वास्को वेटरन्साचे जैत. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. भर क्रिसमस मळाच्या तोंडार कुडबॉन वेळीकारांक उदकाचो उणाव सतावपाक लागला. लोकांक 2 म्हयन्यां सावन हर घर नळांतल्यान येतल्या उदकाचो प्रेशर अचकीत कमी जाल्ल्यान सतायला. फाटले 5-6 दीस तर उदकच येना. नळांतल्यान उदका बदला वारोच घोळटा हे सांगपाक आयज तांणी आमदार क्रूज सिल्वाक गाराणे घातले. मुख्यमंत्र्यान 19 डिसेंबराक गोंयकारां खातीर सरकारान कसल्यो येवजण्यो यशस्वीपणान राबयल्यात ताची वळेरी वाचून दाखयली. तातूंत हर घर नल से जलची यशस्वीतेचो उल्लेखय केलो. पूण गोंयांत अजून अशे गांव आसात जंय उदकाक लोक आशेल्यात. लोकांची सोशीकसाण सोंपपाक लागल्या. भर क्रिसमसाच्या तोंडार उदकाचे PWDन हाल चलयल्ल्यान इंजिनियराक हाडून बांदून घालून बडोवपाचो कुडबणीच्या बायलांनी प्लॅनय केल्लो. पूण आमदार आयलो म्हूण तो सुटलो खंय. पळयात. उदक पयलीं केन्ना पयलीं 1-2-3 वर्स जातालें प्रॉब्लेम. आमकां सारकें उदक बी सारकें येता आमकां. आनी जाले 2-3 म्हयने आमकां उदक येना. सिन्स हे माता टांकी बांदलेल्यो. टांक्यांतल्यान ते मोटर लावन उदक काडटाय आनी तेतून वचोन आमकां गांवां उदक ना. आमकां आतां आनी कंटिन्यूस आमकां 5-6 दीस जाले आमकां उदका एक थेंब ना. एक न्हांवतो म्हणल्यार एक उदक ना. एक टॉयलेटाक फ्लॅश मारतो म्हणल्यार उदक ना आमकां. आनी आमकां पयलीं सुवातेर हिंगा आरसाणीची आमकां बांय नाय. एटलीस्ट बांयच उदक बी यूज करता म्हणल्यार बांय सयत नाय आमकां. आनी हे इंजिनियर हांवें सांगलोलें आमकां उदक कंप्लेन आहा हिंगा तुगे एकल्याले कंप्लेन येयला म्हणपा लागलो. आनी कोणें कंप्लेन दिली ना. आमी तूं सगळ्यांक कंप्लेन दिल पुसान रावता. हांवें तुका सांगिल्लें न्हू काय विचारलें. तो म्हणटा ना तेंक सेपरेट लायन दिल्या तूं सेपरेट लायन दिल्या. आनी आमगे सगल्यो बायल हिंग येयल्या. आमी कोण ओग रावपा ना. आनी आमी चड करे इंजिनियर हिंगा बांदून दवरपा म्हूण आमगे हें जालोलें. तेका बांदून घाल हिंगा मार घालपाचो. पूण कितें MLA लागून आमी ओग रावले. MLA आमकां एक्शन घेता. हेजे मुखार केलें जाल्यार तुमी तेका हेजे मुखार हें आमी पयलीं सद्या आमगे एक मागणी आहा तेंगे फोन करून दाखय म्हूण. तेंगे फोन केल्यार आमकां मागीर उदक येता. तेंका कोणाक उदक गेलें तें थंय कोणाक उदक गेलां टाक्यांक? सोसायटी तेंगे आनी 15 व्हडली टांकी आमगे एक बालदी पोना. आनी तेंगे सगळें कोता आनी आमी त्रास कसो लोकांक उदकाक. ही नेसेसिटी आमकां उदक. हेर कितें ना जाल्यार कोता येता. एटलीस्ट आमकां न्हांवपाक एटलीस्ट आमकां टॉयलेट मेन टॉयलेट न्हांवना आसतना लोक आहा 2-3 दीस. आतां क्रिसमस लागीं पावला. क्रिसमस लागीं पावला. थिंग आमगे मारेणा चोडाक हजार आहा तो टँकर हाड आतां. आमी कितू हें करतलें आमकां उदक ना जाल्यार. आमकां उदक आतां 2-3 म्हयने जाले आमकां येयनासलें उदक. पूण आतां सद्या एक तर टांकी बसयल्यो व्हडल्यो ते दिसा आमकां उदकूय येयना. उदक आख्खी रात भर देखून आमी रावले पासून आख्खी रात जाग रावताली. उदक एक तेंपास येयना. आमगे गांवच्या लोकांची मागणी फकत आमकां मोटे पायप लायन घालाय आनी आमकां उदक ते सायडीन दियात. सगळें आमी बांय कांय नाय. आमच्या टॉयलेटान वचोन उदक ना आमकां. उदक ना रोप तुका कितू 4 दिसान रोप दिलाय आख्खी रात भर जाग रावन. ताका लागून मातशें तुमी मातशें आमगे लायन ती चेंज करची आनी मोठे पायप घालची. आमगे लोकांगे 3 वाडे आमकां येयना. कितली घर सुमार आसा तुमकां उदक येना? 70 ना माय जाय आमगे 70. तेंगे काशेत आसता 70. तेंका उदक येना. हाचे आदी कुडबण वेळी पंचायतीन मडगांवच्या उदका विभागाक रितसर निवेदन धाडून दिलांच. पूण आयज परत लोक घराभायर सरलो आनी आमदाराक आनी उदका विभागाचे जेईक आफोन हाडून लोकांची सोयो घेतिल्ले निवेदन भेटयले. क्रिसमसा कडेन उदकाचो उणाव पयस जातलो ह्या आमच्या रिपोर्टरान विचारल्ल्या प्रश्नाकय आमदारान जाप दिली. आतां खऱ्यांनीच PWD हर घर जल पावयतली काय कितें पळोवपाचें. कितें जालां लास्ट 2 म्हयने जाले पळय हिंगा उदक प्रेशर उणें जायत आतां फाटल्यान एक आतां सामकें उदकूय बंद जालो. टॉयलेटान वचपा पासून आतां उदक ना. कुडबण काशेत आनी काराय हे 3 वाडे आहाय तेंगा सिपरेट आहा. ह्या 3 वाड्यांक आतां उदक कांयच ना.
तर 2 दीस जाले तांकां उदक ना. सो आतां आमचो जेईक आपयलो हिंगा तेजे प्रॉब्लम कितें आतां आमकां जाण जावपाक जाय आसलें. आतां पयर एडिशनली फिशरीजांक आमी कनेक्शन दिलां डायरेक्ट. सो थिंगा आमची पयली लायनी कनेक्ट केलां काय कितें केलें तें. सो एज पर इन्फॉर्मेशन ताणें दिलें त्या प्रमाणे हिंगा 2 लायन आहाय. एक चिंचणीसून येता ती डायरेक्ट फिशरीजांक वयता, एक कुंकळसून येता ती आतां ह्या वाड्यांनी वयता. आतां ह्या वाड्या येता उदक ना. सो ताका सोल्युशन दिलां. ते चिंचणसून येता ताका लायन प्रेशर चड आहा, प्रेशर भरपूर आहात आनी ते रोखडे येतात. सो ही आमची वाड्याक कितें लायन आहा ते चिंचणीसून येता ताका कनेक्ट कर म्हणटात टेम्परेचर. आनी जे वाल आहाय ते प्रेशर लेस केला ते इन्क्रीज करून चॅक कर म्हणल्यार. आनी तो एग्री जाला. आतां टेम्पररी सद्या आयज उदक ना म्हणजे 2-3 टँकरांचे अरेंजमेंट कर म्हणटात इंजिनियरान. सो हे टेम्पररी सोल्युशन आयच्या दिसा. आनी ह्या 2 दिसां भितर हे पायप लायन चेंज करपाची ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ताणें घेतला आनी 2 दिसां भितर तो करतलो. म्हण आतां क्रिसमस लागीं पावला, हांकां काम जातलें हेंचें. काम अर्जंट घेवचें म्हण अर्जंट आयच्या दिसा ताणें रोड कटिंगाची परमिशन घेवपाक जाय, तें घेवपाक जाय. आनी आयच्यान हाल सॅटरडे म्हळ्यार तें कंप्लीट जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. म्हापशेचे डांगी कॉलनींतल्या एका रेंटेड घराक शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. बरे म्हण बरे ह्या वेळार घरात कोण नाशिल्ले. उजो पालोवपी दळान ताकतिकेन उजो आटपात हाडलो. पूण हे घडणुकेक लागून घरातल्या सामानाचे बरेच लुकसाण जाले. पळयात. वेळारान आमचे डांगी कॉलनीन सद्या 3 बिराडां आसा. जे एका बिराडान उजो लागलेलो. ते पयलीं आमकां दिसलेलें की सिलिंडर ब्लास्ट जावन जाला, पण तेज्या खातीर न्हू. आतां आमचे फायर पर्सनल आसा तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें आमकां की शॉर्ट सर्किटा खातीर जाला. सो सद्या म्हाका दिसता एक 5-10 मिनटांनी इन्फॉर्म केल्यार आमचे फायरचे जे रोखडे पावल्या. आनी हांव तांकां आभार म्हणटा तेंचे, कित्याक म्हाका दिसता एक 5-10 मिनटां भितर म्हापसा फायर ब्रिगेड स्टेशना थंयसून ते पावले, उजो पालवला. आनी लकिली त्या टायमाक घरानूय कोण नासले. दिसता भायर सरलेले कितें तरी तेंचें फंक्शन आसलें. सिलिंडर फट्ट करून खाली केले तेंच्यानी. सो सगळें क्लियर जालां आतां आनी कांय डेंजर ना. तरी थोडे वेळ ते मॉनिटर करून आतां क्लियर करून घेतले. प्लस वयरसून उदीक बीन मारून कूल डावन करून हें करतले. बाकीचें कांय अशें डेंजर सिच्युएशन ना आनी कॅज्युअलिटी कांय ना. प्रमाणे त्या बाईन पर्सनली फोन केला फायर ब्रिगेडीक आनी विदीन 5 मिनिट्स फायर ब्रिगेड हांगा पावला. 3 सिलिंडर खाली करून सगळो उजो जो आहा तो आटोकान हाडलेलो आसा. आनी चड उजो जो पेडपाचो आसलेलो, चड स्फोट जावपाचो आसलो, कितें तें खरेंच आमी मना पासून थँक्यू म्हणटा ह्या फायर ब्रिगेडीक. खरेंच की तेंच्यांनी खूब आमची अरावंड डांगी कॉलनी जी घरां आसा, एक 7-8 घरां, ती खरीच तेंच्यांनी बऱ्या भशेन वाटयली. आनी तांकां खरेंच थँक्यू म्हणटा की फास्ट येवन तेंच्यांनी फास्ट रिएक्शन घेतलें. कितके सिलिंडर आसले? सिलिंडर ते जो उजो पेटला थंयसर 2 आसलेले आनी सायडीच्या रुमात म्हणजे बिराडाक उजो पेटला तो. कसो कितें पेटलो? बाक काय दिवली कितें पेटयल्ली म्हणटात ती. शॉर्ट सर्किट, अरावंड शॉर्ट सर्किट, तितून उजो पेटला तो. आनी 3 सिलिंडर सद्या खाली करून सद्या सगळे नॉर्मल केलेले आसा. लॉस कितें? लॉस काय सांगना तेंचे. आतां ऑलमोस्ट कपडे जळल्या ते आतां अरावंड कपडे जळले आसा आनी कितें कितें खाटी मागीर तेजे वाशे बिशे अरावंड लॉस जाल्लो आसा. ना असो ना तो कितें आहा तो फाल्यां तेजे कडल्यान कळटलो. तेंचे विदीन 5 मिनिट्स पावले म्हणून हे जाल्या आटोक्यान नाल्यार आनी गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. थळाव्या वेवसायिकांक संवसारीक व्यासपीठ दितना गोंयच्या पारदर्शक आनी त्रासमुक्त अनुभवा खातीर पर्यटकांक थळाव्या हॉटेल वेवसायीक, ट्रॅव्हल एजन्सी, युनिक एक्टिव्हिटी प्रोवायडर आदी कडेन जोडपाक सक्षम करपी लेट्स गोवा ट्युरिझम एक्सपिरियन्स प्लॅटफॉर्म सुरू केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. Sir, under his visionary leadership,
Department of Tourism today is ready to launch Let's Goa Tourism Enterprise platform to revolutionize Goa's tourism landscape and hospitality sector. Let's Goa is a unified single-stop solution that brings local service providers, tourists and department officials together to foster innovation, growth and excellence in tourism and hospitality sector. वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसतली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें अवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाज्या वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक एडवान्समेंट इन द टेक्नॉलॉजी ज्याचो यूज आमी इट इज एन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन असल्या कारणान हे पॉसिबल जालें आनी ताचो बरोचसो फायदो समेस्त गोंयकारांक ताच्या भायर बऱ्याच लोकांक सगळ्यांक हो जातलो हाची म्हाका खात्री आसा. 4G BSNL टॉवर तेंच्यांनी जशे 11 टॉवर आतां प्लेस केला उरलेले रोखडेच उरलेल्या जाग्यांचेरूय घालतले. आयजूय बी आमकां कोविडाच्या काळात आमकां जाणून येयलें की BSNL टॉवरांची गरज कशा पद्दतीन भासता. उरलेले टॉवर BSNL सर्विसीस जाता तितके बेगीन आमच्या ग्रामीण भागांतल्या ती सर्विसीस प्रोवायड करतले. ताज्या खातीर हांव हांगासर आशिल्ले तेंचे बाकी सगळे BSNLचे अधिकारी मिस्टर लाल आनी बाकी सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता. 4G सॅच्युरेशन हे सेंटरा कडल्यान आमी डबल इंजिन सरकारचो फायदो कसो स्टेटाक जाता हो कळपाक 4G सॅच्युरेशन सगळ्यांक करून दिले आनी BSNL वॉज गिवन द मॅन्डेट. कमर्शियल एरिया ज्यो असतात ज्यो टाउन्स असतात थंय सगळे जाण आपापल्या कॉम्पिटिटिव्हनेसान वेगळे वेगळे ऑपरेटर करतात. गावांनी वचपाचे धाडस कमी असता आणि त्या खातीर आमी कोविडाच्या वेळा पहिले बाकीच्या वेळा पहिले की कनेक्टिव्हिटी दिता आसतना गावांनी भुरग्यांक शिक्षणा खातीर जावं महिलां खातीर जावं दादल्यांक जावं आतां एग्रीकल्चरचे इनिशिएटिव्ह आसा ते शेतकरी भावाक जावं हे सगळे ऑनलायन जावं कित्याक कनेक्टिव्हिटी बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी गोंय सरकारान जवळ जवळ टोटल 66 साइट्स हॅव बीन गिवन टू BSNL. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुझैफ शेख. संसदेतल्या अमित शहाच्या भाषणातल्या मुद्द्याक घेवन काँग्रेसीन टिका केल्ल्यान काँग्रेसी आड भाजपा युवा मोर्चान निषेध आंदोलन केले. गोय प्रदेश काँग्रेसीच्या पणजेच्या कार्यालया मुखार तांणी धडक मोर्चा व्हेलो. भाजप युवा मोर्चान आंबेडकराच्या संविधानाच्या इतिहासाचो नियाळ मांडलो. तशेंच काँग्रेसीचेर उतरांचे फारपेटयत तांकां उजरावन काडले. कांग्रेस के सामने मोदी झुकेगा नहीं साला. भारतीय जनता पार्टीचा काँग्रेसीचो आणि राहुल गांधी आणि तांचे सगळे सहकाऱ्यांचो निषेध करपाक सगळ्यांक खबर आसा की सगळ्यांक खबर आसा की फाटल्या 2 दिसांक जे काँग्रेसीन जो रॅकस जो पार्लिमेंटान जो केल्लो आसा तो रॅकस तुम्ही सगळ्यांनी आमच्यांनी सगळ्यांनी पळयला. आंबेडकर हे आर्किटेक्ट हे आमच्या घटनेचे शिल्पकार म्हणून वळखले गेले वता. त्या आंबेडकराच्या संदर्भात वेळोवेळी तांचो जाल्लो अपमान तांची जाल्ली ज्या काँग्रेसीन केल्ली सामके धुळदाण आणि तांचो केल्लो तांचे नावाचो वापर करून आपले सत्ते खातीर केल्ले हे सगळे आमचे सगळे गोंयकारांनी न्ही सगळे देशान पळयल्ले आसा. काल आणि पयर आणि आज पार्लिमेंटाच्या या संसदेचेर
ज्या प्रकार जे काँग्रेसीन आनी राहुल गांधीन केल्ले आसा ते सगळे आमी ताजो आमी निशेध करतात. आंबेडकरान संविधानान भितर अनेक तरतुदी केल्ल्यो. ते आंबेडकर ह्या भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आसा. त्या भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकाराचो नेरून वेळोवेळी ताजो अपमान केल्लो आसा. आणि अशे अपमान इतलोच करूं ना की पंडित जवाहरलाल नेहरू हे काँग्रेसचे सर्वेसर्वा आशिल्ले. त्या काँग्रेसचे सर्वेसर्वान तांकां कॅबिनेटांतल्यान तांकां राजिनामो दिवपाक भाग पाडले आणि तांच्यांनी मागीर तो राजिनामो दिलो. मागीर जेन्ना बाय इलेक्शन जेन्ना जालें त्या वेळाचेर हेच पंडित जवाहरलाल नेहरू जे आसा तांच्यांनी ते बाय इलेक्शनाच्या वेळार तांच्या विरोधान काम केलें आणि तांकां उडोवपा खातीर प्रयत्न केलो आणि दोनदा तांच्यांनी उडयलो. हेजे व्हडले संविधानाचे शिल्पकार, पण तांकां मान राखपाची सुद्दां काँग्रेसीन केन्नाच धैर्य दाखयलें ना. तांकां भारत रत्न ही पदवी आसतली किंवा तांचे मऊ ह्या मध्य प्रदेशांत तांचें जन्मस्थान आसतलें किंवा चैत्यभूमी आसतली त्या भुमीचेर तांकां प्रोटोकॉल दिवपा सारकें आसतलें. तांचे लास्ट रायट्स जाल्ले त्या वेळाचेर सुद्दां स्टेटीच्या संदर्भांतल्यान तांकां प्रोटोकॉल दिवपा आशिल्लो तो सुद्दां तांच्यांनी दिवना. म्हणजे मागीर व्ही.पी. सिंगाचें जेन्ना सरकार 1990 आयलें त्या वेळाचेर त्या भारत रत्न तांकां पदवी दिवपाक दिली. पण काँग्रेसीन केन्नाच तांचो हें केलो ना, सन्मान केलो ना, केन्नाच केलो ना. वेळोवेळी तांचो अपमान केल्लो आसा. आयज पार्लमेंट सुरू आसा आणि पार्लमेंटान तुम्ही पळयलात ते खंय तरूच कसलोच मुद्दो घेवन मुखार येयलेले ना आणि खंय तरी बेश्टेच लोकांक दाखोवपाक लागून आमी कितें तरी करता म्हणून कसलो तरी विशय घेवन एक आमचे अमित शाह जी होम मिनिस्टर जे भाशण करताले त्याच्या भाशणाचो एक 5 काय 10 सेकंडाचो एक व्हिडिओ घेवन त्या लोकां मुखार तो सर्क्युलेट करून खंय तरी लोकांक मिसगायड करता. तो व्हिडिओ खरो पळोवंक गेल्यार एक 9 मिनटाचो काय 10 मिनटाचो व्हिडिओ आसा आनी तो कंप्लीट जर व्हिडिओ कोणी पळयला आसत जाल्यार त्या व्हिडिओन तुमकां कळटलें की कशें काँग्रेस पार्टीन जे आमचे बाबासाहेब आंबेडकर आहा तेजे कशें अन्याय केल्लो आसा, तेजे जेन्ना विशय जेन्ना येयलेले आसा त्या विशयाचेर ते कशें हे केल्लेले आसा, तेंच्यांनी दावळून दिल्लेले आसा ते आयज आमकां दिश्टी पडटा. आमचे होम मिनिस्टर ते उलयतना ते कळटा खंय तरी लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न सुरू आसा. आमी फाटल्या दिसांनी पळयल्ले जेन्ना पार्लमेंट इलेक्शन जाल्ले तेन्ना सुद्दां खंय तरी संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में अशें करून विशय करून तेणी लोकांक मिसगायड करून थंयसर सुद्दां वोट घेवन थोडे सीट काडलेले आसा. पूण जेन्ना महाराष्ट्र इलेक्शन जालें आमी पळयलें की महाराष्ट्र इलेक्शनाक लोकांनी आमकां सांगलें की तो तेन्ना आमकां मिसगायड केलें पूण आतां आमी मिसगायड जावपाचें ना म्हणून. कित्याक लोकांक सगळ्यांक पटलेलें आसा की बीजेपीचें सरकार येयलें, संविधानाक खंय तरूच हात लायिल्लो ना. आयज संविधान आसा तसो आसा आनी वयल्यान आनीक स्ट्रॉंग जाल्लो आसा. पूण खंय तरी काँग्रेस पार्टी मिसगायड करता. तुमी पळयलां आसतलें की बाबासाहेब आंबेडकराच्या नांवान जेन्ना भारत रत्न दिवपाचो प्रश्न तांकां जाल्लो तेन्ना खंय तरी काँग्रेस पार्टी ही पयली आसली ती अपोज करपा खातीर. जेन्ना जो हे आसले आमचे फर्स्ट कॅबिनेट आसले त्या कॅबिनेटान बाबासाहेब आंबेडकर आसले आनी बाबासाहेब आंबेडकरान काही विशय नेहरू मुखार दवरलेले आनी ते विशय जेन्ना जागना तेन्ना बाबासाहेब आंबेडकर ते हितूनसून भायर सरलेले. आनी तेच्या उपरांत जे इलेक्शन जालें ते इलेक्शन जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्टेस्ट केले त्या इलेक्शनाक सुद्दां तांकां उडोवपी आसलो तो काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो. आनी खुबश्यो गजाली आसा ज्यो काँग्रेस पार्टीन तेंच्या अगेन्स्ट केल्ल्यो आसा. गोवा 365 खातीर डायरन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. रोजरी कप 2024 रोजरी वेटरन्स 8 साइड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीचे फायनलीत वास्को वेटरन्सान जैत मेळयले. पळोवयात दवर्लीची रंगतदार फुटबॉल मॅच. दवर्ली फुटबॉल खेळामळार जाल्ले रोजरी वेटरन्स 8 साइड इंटर विलेज फुटबॉल सर्तींत वास्को वेटरन्सान कलंगूट वेटरन्साक 3-0 अशा गोल फरकान हारावन सर्तीच्या फायनलीन जैत मेळयले.
आमच्या गोंयांत एक 2 वस्तू म्हणटात त्यो आमच्यो सारक्यो रगतांत आसात. एक म्हणटात ती शीतकोडी आनी दुसरें म्हणटात ते आमचे फुटबॉल. फुटबॉल आमचे एक धाकटेशे भुरगे आतां जो चलोंक शिकता तेन्ना पासून ताजे ताणें एक फुटबॉल उडयलो जाल्यार तो आपल्याक कशीच भाशेन केक मारपाक सोदता. आनी जाणटो जावं पर्यंत ताजे रगतान हें फुटबॉल आसा तो आपले फुटबॉल केन्नाच काबार करिना. म्हजी पोरवी रोजरी पॅरीश दावल्ली हांकां की ताणें एक वेटरन स्पोर्ट्स क्लब घडोवन हाडलो म्हणून. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें आसतलें. सूख दिने आनी सौम्य तापमान अनुभवपाक मेळटलें. हवामानात थंडसाण अनुभवपाक मेळटली. IMDन अदमास उक्तायला. शुक्रारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान सामान्या परस उणें आसतलें. धुकें आनी सौम्य वाऱ्यान सकाळची थंडसाण वाडटली. वाहन चालकांक सादूरताय बाळगुपाची शिटकावणी हवामान विभागान दिल्या. कांय कडेन कुपां दिश्टी पडूं येता. दनपारां थोडे उश्ण तापमान आनी सांजे परतून थंडसाण जाणवतली. कांय सुवातांनी थंड वारे कळटले. IMDचो अदमास. शुक्रारचे चडावत आनी उणें तापमान 33 डिग्री ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें. सकाळी राती दव आनी धुकें. हवामानांत वाडटली थंडसाण. कांय सुवातांनी घोळटले थंड वारे. सुखदिणे आनी सौम्य तापमान. नितळ मळबाचो अदमास. शुक्रारचे तापमान 33 डिग्री ते 19 डिग्री सेल्सियस. बोटधन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.